चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात यानी 15 शाबान, इसके मुताल्लिक कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। चंद बातें हैं। सबसे पहली बात आपको ये बताऊँगा कि शब बारात की क्या हकीकत है, और इसी तरह दूसरी बात ये बताऊँगा कि शब बारात में रोज़ा वगैरह रखना ये कैसा है, और इसी तरह तीसरी बात ये बताऊँगा कि शब बारात में जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं उसकी क्या हकीकत है, और इसी तरह शब बारात में कब्रिस्तान जाना इसकी क्या हकीकत है, कब्रिस्तान जा सकते हैं या नहीं, और शब बारात में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंशाअल्लाह मुख्तसर अल्फाज में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जहाँ तक शब बारात के हकीकत की बात है तो इस बारे में कुछ रिवायतें मौजूद हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो हदीस मरवी है वो हदीस हसन दर्जे की है। उसके अलावा कुछ हदीसें ऐसी हैं जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन कसरत तुरुक मुहद्दिसीन का एक उसूल है। वो उसूल ये है कि वो अहादीस जो कसरत सनद से मरवी हो, जिसकी सनदें जो है कसरत से मौजूद हों, कसरत तुरुक हों, वो अहादीस अगरचे ज़ईफ़ हों वो हसन दर्जे तक पहुंच जाती है कम से कम, और बाज़ मुहद्दिसीन ने उन्हें सही हदीस में भी शुमार कर लिया है, जिसकी वजह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि एक तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है वो हसन दर्जे की है, और इसी तरह जो दूसरी रिवायतें हैं कसरत तुरुक की वजह से वो तमाम अहादीस जो है हसन दर्जे तक पहुंच जाती हैं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि शब बारात की यकीनन हकीकत है। शब बारात का इनकार करना सिवाय जिहालत के, गुमराही के और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को धोखा लगा है। वो जो इनकार कर रहे हैं वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस हम मानते नहीं हैं। सबसे पहली बात, ज़ईफ़ हदीस तो है नहीं, क्योंकि जिस उसूल की वजह से, जिन मुहद्दिसीन ने जो उसूल कायम किया है, उन उसूलात को आप सामने रखते हुए उन हदीसों को आप ज़ईफ़ करार दे रहे हैं, और वही मुहद्दिस, वही जो है उन्हीं उलमाए किराम के जो दूसरे उसूल हैं, वही जिनकी बात को आप मानकर उन हदीसों को आप ज़ईफ़ करार दे रहे हैं, और वही वो ये उसूल बयान करते हैं, कहते हैं कि जब हदीस ज़ईफ़ हो और कसरत तुरुक से साबित हो जाए तो वो हदीस सही दर्जे तक पहुंच जाती है, कम से कम हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। तो फिर इसका क्यों इनकार कर रहे हो? वही बता रहे हैं, ये एक बात तुम ले रहे हो, और वही मुहद्दिसीन दूसरी बात बता रहे हैं, और उनके उसूल को आप ले नहीं रहे हैं। ये सिवाय जो है तुम्हारे हद धर्मी के और कुछ नहीं हो सकती। और उसके बाद ये बात कुछ हजरात धोखा देने के लिए ये बताते हैं कि शब बारात का सबूत कुरान में नहीं है, लिहाजा हम मानेंगे नहीं। कुरान में है नहीं तो हम शब बारात को क्यों मानेंगे? अगर शब बारात की कोई हकीकत होती तो कुरान में उसका तज़किरा आता, लिहाजा हम इसको मानेंगे नहीं। उसका जवाब मुख्तसर अल्फाज में आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कुरान में नहीं है, फिर भी वो लोग उसको मान रहे हैं। जैसे नमाज जनाजा, जनाजे की नमाज पढ़ना है कहीं पर कुरान में? पूरे कुरान में नमाज जनाजा का कोई तज़किरा नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर कुरान में तज़किरा नहीं है, तुम मानोगे नहीं, तो फिर अपने मैयतों को जो है नमाज जनाजा उन पे मत पढ़ो, लेकर फेंक दो। मैयत को दफन करने का तज़किरा कुरान में है, लेकर फेंक दो, क्यों दफन कर रहे हो? इसी तरह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, उठाए जाना, ये तो कुरान में है, लेकिन दोबारा आना इसका तज़किरा कुरान में नहीं है, इसका भी इनकार कर दो। नहीं, इसका इनकार तुम नहीं कर सकते। तो इससे पता चल रहा है कि हर चीज का कुरान में होना यह जरूरी नहीं है। तुम अगर ये बात कह रहे हो तो अवाम को धोखा देने के लिए कह रहे हो। और कुछ हजरात ये कहते हैं कि शब बारात का सही हदीस में तज़किरा नहीं, हम मानेंगे नहीं। तो सही हदीस में है या नहीं, ये तो मैंने बता दिया आपको कि सही हदीस में यकीनन इसका तज़किरा मिलता है, जैसा कि हजरत मुआज़ की हदीस है, हसन दर्जी की है, और मुहद्दिसीन के उसूल की वजह से ये हदीसें कसरत तुरुक की वजह से सही दर्जे तक पहुंच जाती हैं। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि शब बारात की यकीनन हकीकत है, शब बारात का इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहां पर जरा समझने की बात यह है कि शब बारात को बाज हजरात ये कहते हैं कि ये शब कद्र की तरह है, शब कद्र के बराबर है, शब कद्र से अफजल है, इसीलिए हम जो इसको ले रहे हैं शब कद्र के बराबर इसको तस्वूर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। यानी मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि शब बारात की फजीलत का इनकार मत करिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है
کہ آپ شب برات کو شب قدر کے برابر لے کر پہنچا دیں، یہ بھی غلطی ہے۔ شب برات کا انکار کرنا بھی غلطی ہے، شب برات کی فضیلت کو اتنا آگے بڑھا دینا کہ شب قدر کے برابر لے کر پہنچا دینا یہ بھی غلطی ہے۔ یہ غلطی مت کریے، شب قدر افضل ہے، شب برات سے شب قدر افضل ہے، کیونکہ شب قدر کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب قدر رمضان میں ہے، لہٰذا وہ افضل ہے اور اس کی فضیلت جو ہے مسلم ہے، شب قدر کی فضیلت، لہٰذا شب قدر افضل ہے۔ آپ شب برات کو شب قدر کے برابر ہرگز مت سمجھیے۔ یہ پہلی بات تھی شب قدر کے اس کی حقیقت کے اوپر۔ اب شب قدر میں روزہ، شب برات میں، شب قدر نہیں، شب برات میں روزہ رکھنا یہ کیسا ہے، اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟ شب قدر میں جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے، علماء اکرام کا اختلاف تھا۔ علماء اکرام اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے کا ثبوت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً اس کا ثبوت ملتا ہے ضعیف حدیث سے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک تحقیق میں نے پیش کی ہے، راویوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے جو میرے چینل پہ موجود ہے، اس میں نے راویوں پہ کلام کیا ہے اور حقیقت کھول کے سامنے لایا ہے کہ یہ جو شب برات میں روزہ رکھنے کی جو حدیث ہے، ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ کیا یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تفصیلی گفتگو دیکھنی ہو تو وہاں دیکھیے گا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ تم دن میں روزہ رکھو، 15 شعبان میں دن میں روزہ رکھو، رات میں عبادت کرو، یہ حدیث موضوع نہیں ہے، یہ حدیث موضوع نہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ابن ابی صبرہ یہ آتا ہے، جس کی وجہ سے جیسا کہ امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق وہ واضح الحدیث ہے، حدیث گڑھنے والا ہے، لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے، کیونکہ واضح الحدیث کا اس پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک اصول جو ہے، یہ ایک اصولی گفتگو ہے، اس لیے میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، صرف آپ کو اتنا بتاتا ہوں شب قدر میں روزہ رکھنے کی جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث میں کہیں پر بھی شب برات میں روزہ رکھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ضعیف اگر حدیث ہوتی ہے تو اس پہ عمل کرنے کی گنجائش ہے، اگرچہ اگر وہ حدیث ضعیف حدیث صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو تو پھر آپ اس پہ یقیناً عمل کریے۔ اس میں علماء کا اجماع ہے، بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، اس سے اجماع جو ہے اجماع پہ کوئی ضرب نہیں آئے گا، لیکن ہاں علماء نے نقل کیا ہے، امام نووی نے نقل کیا ہے کہ اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ ضعیف حدیث اگر فضائل پہ ہو تو اس پہ عمل کرنے کی گنجائش ہے، اگر ضعیف ہو، اگر موضوع حدیث ہو تو پھر عمل کرنے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے شب برات میں روزہ رکھنے کے متعلق یہ ضعیف حدیث ہے۔ اب اس کی وجہ سے اگر کوئی خاص طور سے شب برات کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، بالکل کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس روزے کو وہ ضروری نہ سمجھے، اس روزے کو وہ فرض نہ سمجھے، واجب کا درجہ نہ دے، مستحب سمجھے، کیونکہ ضعیف حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ الاستحباب یثبت بالحدیث ضعیف، ضعیف حدیث سے اس کا استحباب ثابت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاتا ہوں روزے کے متعلق، جو شب برات کے روزے کے متعلق ہے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ شب برات کا روزہ کب ہے، کتنی تاریخ میں ہے، شب برات میں ہم روزہ کب رکھیں گے، یہ سوال آتا ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شب برات کا روزہ کب رکھیں گے۔ اگر غور کریں گے میری باتوں پہ، انشاءاللہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ جائیں گے آپ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح حدیث جو بخاری میں، مسلم شریف میں وغیرہ میں موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ جو نفل روزہ ہے، جو رمضان کے فرض روزے کے علاوہ ہیں، سب سے زیادہ روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اب اگر غور کرتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں بغیر کسی تخصیص کے، کسی بھی تاریخ کو خاص کیے بغیر، اگر آپ پورے شعبان میں کسی بھی تاریخ میں
चाहे 1 रोजा हो, 2 रोजा हो, 5 रोजा हो, 10 रोजा हो, आपसे जितना हो सकता है, अगर आप इस रोजे को रखते हैं शाबान के महीने में तो ये बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। यहां तक कि शबे बारात में रोजा रखने से भी ज्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि इसका सबूत यानी माहे शाबान में रोजा रखने का सबूत सही हदीस से मिलता है। अल्लाह के रसूल कसरत से शाबान के महीने में रोजा रखा करते थे, इसीलिए इसको अपनाना चाहिए। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि शबे बारात का रोजा तो आप रखिए, लेकिन ये जो आप पकड़ के बैठे हैं शबे बारात आए तो हम रोजा रखेंगे, शबे बारात का रोजा रखेंगे, अरे क्या उसके अलावा किसी और तारीख में शाबान के महीने में रोजा रखना मना है? बल्कि शबे बारात के अलावा दीगर दिनों में शाबान के महीने में रोजा रखना और ज्यादा सवाब है, क्योंकि इसका जो सबूत है ये सही हदीस से मिलता है। लिहाजा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि शाबान में शबे बारात में भी रोजा रखें, उसके अलावा शाबान के महीने में भी रोजा रखने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखा करते थे। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप शबे बारात का भी रोजा रखें और उसके अलावा शाबान के महीने में जब भी आपसे हो सके आप ये रोजा भी रखा करें, शाबान के महीने का जो रोजा है। और इसी तरह जो है आप इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि शाबान का रोजा मत रखिए 15 शाबान का यानी शबे बारात का, इसका ये मतलब नहीं है, गलत मतलब बिल्कुल कतन मत लीजिएगा इसका। तो अब आगे आइए, ये आपको समझाना चाहता हूं मैं कि जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं शबे बारात में जो नमाज होती है इसकी शरई हैसियत क्या है। याद रखिएगा शाबान में जो 15 तारीख है यानी शबे बारात जो है यानी 15 तारीख की जो रात है, इसके लिए किसी भी सही हदीस से या ज़ईफ हदीस से किसी भी खास नमाज का कोई सबूत नहीं मिलता है, किसी भी तरह का कोई सबूत, चाहे वो सही हदीस हो या ज़ईफ हदीस हो, किसी से नहीं मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ हज़रात को देखा गया है कि वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, बताते हैं कि 100 रकात नमाज पढ़ो और हर रकात में 10 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ो। और इसी तरह कुछ हज़रात ये भी करते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद शबे बारात में 15 शाबान में मगरिब की नमाज के बाद जो है तुम 6 रकात नमाज पढ़ो। और कुछ हजरात ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि शबे बारात में 12 रकात जो नमाज पढ़ी जाती है वो कैसी है, कैसे पढ़ेंगे। याद रखिएगा इनका कोई सबूत नहीं है। यानी सिर्फ इतना मुख्तसर आपको बता देता हूं कि शबे बारात में किसी भी तरह की कोई खास नमाज खास अदद के साथ साबित नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो यकीनन नमाज पढ़िए, लेकिन नफिल नमाज पढ़िए, कज़ा नमाज पढ़िए, जो और आपके जिम्मे हो उसको पढ़िए। किसी नमाज को यह समझ कर मत पढ़िए कि शबे बारात की नमाज है। ऐसी कोई नमाज नहीं है जो शबे बारात की हो। नमाज नफिल नमाज पढ़ सकते हैं जितनी चाहें, चाहे 50 रकात हो, 100 रकात हो, 1000 रकात हो, जितनी चाहेंगे आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन शबे बारात की नमाज हो ऐसी कोई नमाज नहीं है। न 12 रकात है, न 100 रकात है, न 8 रकात, 6 रकात, कुछ नहीं है। आपसे जितना हो सकता है आप उतनी नमाज पढ़ सकते हैं। यानी ये मतलब मत निकालिए कि मैं आपको शबे बारात की नमाज पढ़ने से मना कर रहा हूं कि आप शबे बारात में नमाज मत पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। और जहां तक इबादत की बात है, शबे बारात में इबादत करने की बात, तो जो चाहेंगे इबादत में से हो, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, जिक्र करना हो, तस्बीह पढ़ना हो, अल्लाहु अकबर कहना हो, सुभान अल्लाह कहना हो, या कोई और दूसरे अज़कार वगैरह हो, आप बैठकर उसको कर सकते हैं। सलातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं या सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं, या फिर और कोई भी नमाज हो, या अल्लाह जो है अल्लाह अल्लाह करना हो, या कुरान की तिलावत हो, जो भी इबादत है आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि यह इबादत में शामिल है। आप इसको शरीयत का हुक्म मत समझिएगा। अब उसके बाद ये भी याद रखने की बात है, जो कब्रिस्तान जाते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है। कब्रिस्तान जाना साबित है हदीस से, शबे बारात में कब्रिस्तान जाना साबित है, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। लेकिन इस पे अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो कुछ बातें उससे जो है समझ में आती हैं कि नंबर 1 तो यह है कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो हदीस है शबे बारात के मुतालिक, कब्रिस्तान जाने के मुतालिक, यह ज़ईफ हदीस है, सही हदीस नहीं है। और उसके साथ ये भी है कि अगर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को न देखती
تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ جو ہے شب قدر میں شب برات میں جو ہے آپ جا رہے ہیں قبرستان کو، جنت البقیع کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا. کیونکہ واقعہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آتے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس آرام کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات میں جب کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے، میں سو گئی تھی، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نہیں ہے. تو میں نے، حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول کہیں اور گئے ہوں گے دوسری بیویوں کے پاس. تو میں اٹھ کر جب باہر آنے لگی تو دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہے جنت البقیع میں ہے. تو پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول واپس آئے تو میں بھی واپس آ گئی. جب میں واپس آ گئی تو آ کے جلدی سے سو گئی. اللہ کے رسول میرے پاس آئے اور جب دیکھنے لگے کہ اچھا یہ تو اس کا سانس جو ہے، اس کی سانس پھول رہی ہے، سمجھ گئے کہ یہ کہیں گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے پیچھے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جو ہے بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے خوف تھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اسی لیے میں آپ کے پاس چلی گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شب برات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور جو ہے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کی تعداد کے جو ہے مطابق، ان کے تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں لوگوں کی، یعنی عام مغفرت ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں. اس حدیث میں یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول بھی بتاتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ کسی صحابہ کو بھی بتاتے نہیں ہیں، بذات خود گئے ہوئے ہیں، کسی کو اللہ کے رسول نے تعلیم نہیں دی ہے. ایک بات یہ پوائنٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے زیارت قبور کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو کبھی بھی آدمی جا سکتا ہے. اور شب برات میں اللہ کے رسول اس لیے گئے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرماتا ہے اس رات میں جو ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے میں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. اب اس وجہ سے اگر کوئی شب برات میں جائے قبرستان شب برات میں جائے اور لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، جو مردے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، تو بالکل جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو رواج بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹولی در ٹولی جا رہے ہیں، 10 لوگ گروہ جو ہے جماعت بنا کر جا رہے ہیں اور ایسا جا رہے ہیں جیسے بہت بڑی عبادت ہے اور اس کو ضروری سمجھ کے جا رہے ہیں اور بالکل ایک مجمع لے کر جا رہے ہیں، 50 آدمی ایک ساتھ جا رہے ہیں. یہ سب کہیں ثبوت نہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں قبرستان، چپ چاپ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بتایا نہیں، خاموشی کے ساتھ قبرستان چلے گئے 15 شعبان میں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، ایسے ہی تم بھی جا سکتے ہو. لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار مت کریے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ اجماعی طور پہ آپ جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسا مت کریے گا. اور اس کے علاوہ کچھ باتیں جو شب برات کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں کہ شب برات میں کچھ حضرات وظیفے بھی پڑھتے ہیں. وظیفے میں اس کے متعلق ایک بات بتا دیتا ہوں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ شب برات کے لیے دعا تمہیں سکھا رہا ہوں، ایک دعا تمہیں بتا رہا ہوں، اس دعا کو تم بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور یہ 2 دعا ہے. ایک دعا جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے اور ایک دعا جو ہے الترغیب و ترہیب میں موجود ہے. ابن ماجہ میں جو ہے مختصر دعا ہے، میں اس لیے اس دعا کو آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو شب برات میں خود بھی پڑھا کریے گا، اس دعا کو ضرور کریے گا، اس دعا کو ضرور پڑھیے گا اور دوسروں کو بھی سکھائیے گا. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ مختصر دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، شب برات میں اس کو پڑھا کریے 15 شعبان کی رات میں. اور جہاں تک وظیفے کی باتیں ہیں کہ شب برات میں فلاں وظیفہ، ایک ویڈیو میرے پاس کسی ساتھی نے بھیجا تھا، اس میں اس نے بتایا ہے کہ شب برات میں یہ وظیفہ اگر پڑھو گے تو تقدیر بدل جائے گی. تقدیر بدل دینے والا وظیفہ شب برات کے لیے یوٹیوب پہ جو ہے یہ ویڈیو پھیل رہی ہے. اس کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں ضروری. دیکھیے ایک اصول بتاتا ہوں، وہ وظیفے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، اور وہ وظیفے شریعت کے خلاف نہ ہو، ان وظیفوں کو آپ کر سکتے ہیں، ان وظیفوں پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن وہ وظیفے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور شریعت کے خلاف ہیں، اب ان وظیفوں پہ عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، گناہ ملے گا آپ کو. اب اس اصول سے سمجھ لیجئے، یہ جو شعبان کے مہینے میں وظیفہ فلاں وظیفہ 15 شعبان کا فلاں وظیفہ کرو مالدار ہو جاؤ گے، یا شب برات کا یہ وظیفہ کرو تقدیر بدل جائے گی، یہ جو وظیفے ہیں پورے شعبان کے مہینے میں کسی بھی طرح کا کوئی خاص وظیفہ قطعاً ثابت نہیں ہے.
कोई सबूत नहीं है किसी भी तरह का कोई वजीफा शाबान के महीने के लिए हो। दुआ साबित है, एक दुआ दो दुआ मैंने जो बताई है, एक दुआ तो आपको बता दी है, लेकिन वजीफा साबित होना किसी भी तरह का वजीफा साबित नहीं है। अब जब वजीफा साबित नहीं है, अब उसूल सामने आ जाएगा। उसूल यह है कि शरीयत के खिलाफ होगा। एक तो साबित नहीं है, जब साबित नहीं है देखेंगे कि यह वजीफा शरीयत के खिलाफ है या नहीं। अगर शरीयत के खिलाफ है तो अमल करना नाजायज गुनाह है, अगर शरीयत के खिलाफ नहीं है तो आप उन वजीफों पे अमल कर सकते हैं, उसको आप काम में ला सकते हैं। ये जो तकदीर बदलने वाला वजीफा, तकदीर कभी बदलती नहीं है, ये समझ लीजिएगा, तकदीर बदलती नहीं है, ये वजीफा मुकम्मल शरीयत के खिलाफ है, इसीलिए इन वजीफों पे अमल करने की इजाजत नहीं है। वो वजीफे जो शरीयत के खिलाफ नहीं है आप उन पे अमल कर सकते हैं। शब बरात के मुतालिक मैंने कुछ बातें बताई हैं, इसके अलावा भी शब बरात के मुतालिक जो है कुछ बातें और भी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जो है हमें शब बरात में खास तौर पे शरीयत का मुकम्मल जो है पाबंद बनाए, शरीयत की हुदूद में रहकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात आपको बता देता हूं, शब बरात में हलवा भी बनाते हैं, शब बरात में हलवा पकाते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है याद रखिएगा। जहां तक हलवा पकाने की बात है, पूरे साल में जब आपकी मर्जी हो, जब आपको वक्त मिले, जब आपको जो है खाने का मन करे, आप पकाकर खा सकते हैं। हलवा बनाना आपके लिए जायज है, लेकिन शबे बरात के लिए खास कर देना कि हम शबे बरात का हलवा पका रहे हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। और दलील भी अजीब देते हैं, मैं मुख्तसर बता देता हूं। दलील ये देते हैं कि ग़ज़वे उहुद में आप अलैहिस्सलाम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था और आप अलैहिस्सलाम ने हलवा नोश फरमाया, इसलिए जो है हम हलवा खा रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हजरत हमजा की तरफ इसको भी मंसूब करते हैं कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ग़ज़वे उहुद में हुई थी और वो शाबान के महीने में, इसलिए जो हम 15 शाबान में खाते हैं हलवा पका के। याद रखिएगा, जहां तक ग़ज़वे उहुद की बात है, ये बिल्कुल सही से साबित है कि ये जो है शाबान के महीने में नहीं बल्कि शव्वाल के महीने में ग़ज़वे उहुद पेश आया, जो है उहुद की लड़ाई पेश आई थी शाबान के महीने में नहीं बल्कि शव्वाल के महीने में। लिहाजा ये दलील पकड़ना कि शाबान के महीने में अल्लाह के रसूल का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था ग़ज़वे उहुद की वजह से, ये गलत है, क्योंकि ग़ज़वे उहुद इस महीने में पेश ही नहीं आया। और उसके बाद जहां तक दांत टूटने की बात है, ये तो साबित है, लेकिन हलवा खाने की बात, इसका भी कोई सबूत नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने हलवा नोश फरमाया, इसका भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये मनगढ़ंत बात है। और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ये भी ग़ज़वे उहुद में हुई है और वो भी शव्वाल के महीने में, शाबान के महीने में इसका कोई सबूत नहीं है। लिहाजा ये जो शाबान के महीने में हलवा पकाना है, ये तुम हलवा खाने की कोशिश कर रहे हो, हलवा खाना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन शरीयत मत समझिएगा। शरीयत जो समझ रहे हो ये तुम्हारी गलती है। आज तुम कोई खाना पकाओ, कहो कि ये शरीयत है, तो गलत हो जाएगा। शरीयत में नई चीज दाखिल करोगे तो बिदअत है, और बिदअत आपको गुमराही है बिदअत, और बिदअत आपको जहन्नम की तरफ पहुंचा देगी लेकर। इसीलिए बिदअत से मुकम्मल परहेज करिए। यानी मसला इतना है कि शबे बरात में हलवा पकाना आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि आज ये खास कौम के लोग इसको शरीयत समझ के अमल कर रहे हैं। आप इसके खिलाफ करिए, आप जो है शबे बरात में हलवा मत पकाइए, ताकि लोगों को पता चले कि शबे बरात में हलवा पकाने की कोई हकीकत नहीं है, न सुन्नत है न मुस्तहब है। लिहाजा शबे बरात में हलवा पकाने से मुकम्मल परहेज करिए। अगर कोई हलवा पका के ला के दे रहा है, उसे भी मत लीजिए, ताकि उसे पता चले कि हलवा खाना तो जायज है, लेकिन गलत जो है चीज की वजह से, गलत काम की वजह से, गलत दिन में पकाने की वजह से, कि हम इसको अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर रहे हैं, शबे बरात की वजह से पका रहे हैं, लिहाजा हम इसको खाएंगे नहीं, ताकि उनको भी एहसास हो पकाने वालों को। इसलिए मत पकाइए और इसको मत खाइए। अल्लाह ताला मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, शबे बरात की जो है कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक शबे कद्र पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।